बोलो 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 आओ सिस्टर किधर से हो बोलो किधर से हो बात करो तुम इसको फोन लो हाँ अच्छे से लो तुम अपने को मैं बाद में लूंगी अच्छे से लो हाय फ्रेंड्स ऐसे हाय फ्रेंड्स बोलो ये है यू फ्रॉम आई एम फ्रॉम मणिपुर हाँ मुझे तो इंग्लिश नहीं आता है तुम थोड़ा हमारा फ्रेंड्स के साथ इंग्लिश में बात करो Hi, my name is Kim and I'm from Manipur. मणिपुर का लैंग्वेज बोलो Bang na hiyo. अच्छे से बोलो हाँ बोलो आओ बाय मणिपुৰৰ হয় দেই ইয়াতে তাই মানে ভায়েকে মানে CISF কৰি আছে তো ভায়েকে আৰু বয়েকে মানে CISF কৰে আৰু মণিপুৰৰ হয় ইয়াতে থাকে মানে আৰু মণিপুৰৰ হয় তো ভাল লাগে কথা পাতি ইংলিছত কথা কয় পুৰা আৰু এপিনে পুৰা চাইছে হাঁহিছে সিহঁতি ৰাতি হৈ গ'ল পুৰা ইংলিছ শুনি কেনেকুৱা লাগিলে ভাল লাগিলে কালি উঠিছে কালি উঠিছে বোলে